Znači Miko, našao si traktor koji nam fali u našoj ergeli. Tako je, da. Kažem tačno, kad bi prošli IPARD, da prodamo ovog Armatraka i Rusa, i tamo bi možda mogli... Pa ti normalno Rusa da prodajemo, kako ćemo posle ovaj došlepat kući kad se pokvari? Pa dobro, imamo 50 smaka, znači... Mika što priča ovo, nema veze, nema ništa od toga. Jedino ako ima neki zainteresovan da budu sponzori, mi bismo uzeli ovog Vestruma, stvarno bih ja uzeo, samo nismo pri lovi. Meni se najviše sviđa što ima istu konzolu kao Puma, a traktor za lake radove je idealan. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete 3 najbolje kupovine na poljoprivrednom novosadskom sajmu 2024. godine. Po mom mišljenju, znači 3 najbolja traktora koje se moglo kupiti u odnosu dobijeno, uloženo, to jest cena i kvalitet. Ako ste bili na ovogodišnjem sajmu, vidjeli ste da je komplet mehanizacija preskupa. Po mom mišljenju 95% mašina ne zaslužuje cijenu koja je trenutno važeća. Mislim da su cijene prenaduvane, posebno u odnosu na cijene naše robe. Međutim, šta je tu je, vidjeli ste kako je sajam bio dosta slabo posjećen, slabo je bilo kakvih ugovaranja, kupovine mehanizacije, ali to sada nije naša tema. Naša tema su 3 top mašine, po meni 3 najbolje kupovine. Krenuo bih od, za mene, iznenađujuće mašine koja se pojavila, a to je kineski proizvođač Zoom Lion, i tu ćete vidjeti traktor od 130 konjskih snaga koji će nam predstaviti na brzinu Siniša. Ja ću također malo pogledati unutra, evo ovdje možete vidjeti kako izgleda traktor s polja iznutra, a kakvog je kvaliteta, to ćemo još vidjeti, ali za ovu cijenu koja se nudi, po meni to je 3. najbolja kupovina. Aj Siniša, kaži par riječi o ovom Zoom Lionu novom. Ono što je svakako najveća novina u Agrotehu što pripremamo, to je izlazak na tržište sa jednim potpuno novim brendom. Nov traktor je u pitanju je kineski traktor Zoom Lion. Trenutno ovdje nalazimo se pored traktora od 130 konjskih snaga sa 6 cilindara. To svakako je nešto što je zanimljivo, i ono što je zanimljivije još, a to je cena. U današnje vrijeme svi znamo kakva je situacija u poljoprivredi, gdje ljudi bukvalno gledaju koliko nešto treba da plate i ostalo. Ono što je zanimljivo, cena, a to je 33.000 eura plus PDV za ovaj traktor. Mi ćemo verovatno u naredni mjesec dana početi sa prodajom traktora od 90 konjskih snaga pa naviše. Čekamo još neku dokumentaciju da se završi, ali to će biti verovatno u naredni mjesec dana završeno, tako da ćemo krenuti sa agresivnijim prezentacijama i prikazu u radu ovih traktora. Inače, ovaj model koji je izložen na sajmu bio i koji prodaje firma Agroteh od 130 konjskih snaga je jedan od modela koja ova firma Zoom Lion proizvodi i koji imaju u ponudi. Ja sam ušao malo na njihov sajt, pogledao, znači to je jedna izgleda izuzetno ozbiljna firma, prodaju građevinske mašine, i meni je recimo se najviše svideo traktor od 230-40 konja njihov koji ima sa power shift menjačem 40, tako da je to jako ozbiljna mašina. To nisam video, nisam proverio koja je cena. Znači ovaj traktor je 33.000 plus PDV, što izgleda izuzetno povoljno. A što se tiče ovog traktora koji se meni svideo, znači ne znam koja je cena, raspitaću se, tako da je očigledno to neka jako ozbiljna fabrika i uopšte nije šala. Znači ima i ovakvih modela kao što je kod nas u ponudi, ali ima i modela sa power shift, sa semi power shift i sa mnogo ozbiljnijim menjačima i opremom. Po meni best buy broj 2 je ovaj traktor koji prodaje firma Agrocesla, Changfa. To je traktor od 140 konjskih snaga koji ćete vidjeti, koji će nam Novak preciznije predstaviti. Tu nisam nešto proučavao, verovatno i to neka ozbiljna firma, za nas potpuno ovdje u Evropi nepoznata. Uglavnom traktor košta
35.000 evra plus PDV. I izgleda ono dosta dobro, izgleda mi snažno, tako da to može biti od tih low cost mašina po meni prilika da se isproba i po meni to bi mogao biti vrlo interesantan traktor koji će se probiti na naše tržište. Nalazimo se na štandu Agro Cesle, čućemo šta ima novo kod njih, evo vidimo neke nove traktore pa da čujemo neke karakteristike i osobenosti za ovaj traktor. Dobar dan ispred firme Agro Cesla. Evo 4. dan sajma, stigli su nam novi traktori kineskog proizvođača Changfa. Trenutno imamo izložen traktor od 140 konja, sutra će biti i traktor od 60 konja. Za ovaj traktor od 140 konja ono što bi izdvojili je U-Child, znači kineski motor sa Boschovim Como Rail motorom i direktnim ubrizgavanjem i Boschovom hidraulikom sa elektrokomandama. Pored toga, ovaj traktor ima 24 menjač, znači 4 brzine, 3 brze srednje spore i pored toga još reduktor koji deli brzine, mehanički je reverzer i traktor je 140 konja, 6 cilindara i težina je 6 tona. To je onako... Ok, jel se zna neka cena, samo barem okvirno? Cena ovog izloženog modela je 35.000 plus PDV, traktor od 60 konja koji će biti od sutra na sajmu, dolazi sa menjačem 16-16 i on će biti cena 17.000 plus PDV sa klimom. Odlično, ajmo. Nemam Bosch hidraulik. Naravno, broj 1, ubedljivo šampion sajma, traktor koji je sve nas, koji smo svi očekivali nekoliko godina, je naša proizvodnja, doduše turski traktor, ali dobro, predstavlja se kao naš, kao što sam i govorio, 3 godine smo se raspravljali, Majevica, Patriot od 90 konjskih snaga. Znači, taj traktor je zvezda ovogodišnjeg bio sajma, ljudi su došli da vide kako će to konačno biti urađeno, to je traktor ručne izrade, ručni rad, znači nema tu neke serijske proizvodnje i na kraju je cena 50.000 evra, ljudi su se tu razočaravali, neki su tamo padali u nesvest, uglavnom ono sve što sam vam pričao, to se i desilo, uživajte u izgledu traktora, a na kraju ću dati još neki svoj komentar. Verovatno bi bilo bolje da ništa ne kažem, pošto sam vam 3 godine govorio, svađali su se mnogi, slali su mi poruke, čak i neki su se baš za ozbiljno svađali, zapenili kako ja propagiram kineske, turske poluproizvode, a evo sada nam je izašao naš traktor koji će spasiti srpsku poljoprivredu, Patriot 90 konja u proizvodnji firme Majevica. Ja sam rekao da želim sve najbolje i da proizvedu traktor i želeo sam da bude što jeftiniji,
ali govorio sam vam da će to biti skuplji traktori, dosta skuplji od kineskih i turskih traktora u toj kategoriji, međutim vi niste verovali, vi ste mislili to će biti traktor za 15-20 hiljada evra. Sada kada ste svi vidjeli cijenu, sada ste svi zapenili, hoćete tamo da se svađate sa ljudima iz Majevice, znači vidim, dobijam poruke, ljudi ne mogu da veruju koliko je skup traktor. Znači sve sam vam to govorio i sad stvarno ne želim da propustim priliku da vam kažem, jesam vam rekao. Znači jesam vam lepo rekao, ne može biti jeftiniji traktor šafciger proizvodnje, kod nas proizveden nego u Turskoj i u Kini, međutim vi niste to htjeli da prihvatite i stvarno, možda je glupo, ali morao sam ovo da vam kažem, jesam vam rekao. Uglavnom, nadam se da će ovaj Majevica traktor proizvodnja serijska neka ozbiljnija zaživjeti, da će to malo cena biti pristupačnija. Stvarno želim toj fabrici i toj firmi sve najbolje, ali pošto su mi na prvom mestu kupci, to jest moje kolege poljoprivrednici, ja sam morao tako da reagujem i da vam govorim svo vrijeme, da vas upozoravam, međutim 99% vas nije htjelo da sluša. Sad ste vidjeli šta se desilo, sami se izvinjavaju, šalju mi na Facebook poruke ljudi, posipaju se pepelom. Uglavnom, eto, to je po meni šampion sajma, ovaj traktor. Nadam se da će to sve, rekao sam, doći na svoje mesto. Toliko za ovaj videoklip, vidjeli ste šta se dešava. Još jednom, vidite, zahvaljujem se kolegama koji su mi ustupili ovaj materijal, gdje sam, eto, imao neku nesreću, izbrisalo mi se na kameri što sam ja snimao, vezano za traktor Majevica. Hvala na gledanju klipa, ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!